أجدد بكم الترحاب في فيديو جديد ودرس جديد. هذه المرة مع conjugaison الوحدة الرابعة دائما الأسبوع الثالث. هذا اليوم غادي نشوفوا لي فيرب usuel و conditionnel présent. غادي نشوفوا كيفاش كنصرفوا الأفعال في لو conditionnel présent وفوقاش كنستعملوا لو conditionnel présent. Commençons avec les phrases de départ. La première phrase: tu maigrirais en pratiquant régulièrement une activité physique. 2. Il sortirait de l'hôpital bientôt. 3. Aimeriez-vous prendre une alimentation équilibrée? Alors dans ces phrases, on a des verbes conjugués. Donc on a أفعال مصرفة. La première question, quels sont les verbes conjugués dans ces phrases? شكون هي الأفعال اللي عندنا مصرفة conjugués في هاد لي phrases هادو في هاد الجمل. Donc la première phrase عندنا le verbe migrerait, tu migrerais. La deuxième phrase عندنا sortirait et la dernière عندنا aimeriez. الجملة الأخيرة c'est une phrase interrogative فيها سؤال، إن هي عبارة عن سؤال. أنا كنلاحظوا بأن عندنا l'inversion de sujet، يعني الفعل سبق le verbe سبق le sujet. La deuxième question: quel est l'infinitif de ces verbes? إذن بغينا l'infinitif ديال هاد الأفعال المصرفة اللي هي migrerait, sortirait et aimeriez. Donc l'infinitif de ces verbes عندنا migrerait, son infinitif c'est maigrir, sortirait c'est sortir et aimeriez c'est aimer. Donc migrer verbe de deuxième groupe, sortir verbe de troisième groupe, aimer verbe de premier groupe. La question numéro 3: à quel temps ces verbes sont-ils conjugués? شكون هو الزمن اللي صرفنا فيه هاد الأفعال؟ دونك من خلال العنوان باين بأن هاد les verbes sont conjugués au conditionnel présent. Passons à la partie suivante. Je manipule et je réfléchis. Donc j'entoure dans les phrases suivantes les verbes conjugués au conditionnel présent. إذن السؤال هو أننا خصنا نحدو les verbes conjugués au conditionnel في les phrases suivantes في الجمل التالية. Donc عندنا il prendrait une douche une fois par jour. B. Une bonne hygiène des mains permettrait de limiter les infections. C. Votre corps réagirait à ces médicaments. D. Nous trouverions de moins en moins des moments du calme pour nous relaxer. Donc le verbe dans la première phrase c'est prendrait. Prendrait, R-A-I-T. C'est le verbe prendre au conditionnel présent. B. Le verbe c'est permettrait. Donc une bonne hygiène des mains permettrait de limiter les infections. Donc permettrait, c'est le verbe permettre de troisième groupe au conditionnel présent. C. Votre corps réagirait à ces médicaments. Donc le verbe c'est réagirait, de son infinitif réagir, verbe de deuxième groupe. D. Nous trouverions de moins en moins des moments du calme pour nous relaxer. Donc le verbe ici dans cette phrase c'est trouverions et ça vient de verbe trouver, verbe de premier groupe. L'exercice numéro 2, je classe les verbes entourés dans le tableau suivant. Donc الأفعال اللي دورنا عليهم les verbes qu'on a entourés dans l'exercice précédent غادي نكتبوهم ونحطوهم في هذا الجدول. Donc في لو طابلو عندنا verbe conjugué au conditionnel présent، يعني نجيبو الفعل المصرف وما نستخرجو لو راديكال ديالو، يعني الجزء الأساسي في لو verbe، ثم لي تيرمينيزون النهايات ديالو اللي كينتهي بها، puis le groupe son groupe، يعني اش من مجموعة كينتمي. Alors les verbes relevés dans l'exercice précédent sont prendrait, permettrait, réagirait et trouverions. Le radical de verbe prendre ou la prendrait c'est prendre. Permettrait c'est permettre, réagirait c'est réagir, trouverions c'est trouver.
لي تيرمينيزون ديالهم اللي كيساليو بهم في هاد لو طون هذا هم AIT 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 IONS. إذا كنلاحظوا بأن هاد لي تيرمينيزون بحال لي تيرمينيزون اللي شفناهم ديال لامبارفي. دونك الكونديسيونيل عندو لي تيرمينيزون بحال لامبارفي، غير كاين واحد الاختلاف بسيط غادي نشوفوه من بعد. دونك prendre قلنا verbe de troisième groupe, permettre aussi verbe de troisième groupe, réagir verbe de deuxième groupe et trouver verbe de premier groupe. Alors j'écris les terminaisons du conditionnel présent. شكون هما لي terminaisons النهايات ديال واحد الفعل ملي كنكونجيغيه في الكونديسيونيل. إذن قلنا الكونديسيونيل عنده نفس لي تيرمينيزون ديال لامبارفي اللي هي AIS مع جو، AIS مع tu، AIT مع il و elle، IONS مع nous، IEZ مع vous، AIENT مع il IL ديال بلوريل. إذن شنو هو الفرق بين الكونديسيونيل و لامبارفي؟ الفرق كيكون في الغاديكال. بالنسبة للكونديسيونيل لو غاديكال ديالو كيكون بحال لو غاديكال ديال لو فيتور. دونك الغاديكال ديال الفيتور والغاديكال كونديسيونيل بحال بحال. دونك باش ناخدو الفيرب ونكونجيغيو في الكونديسيونيل كنجيبو لو غاديكال ديال لو فيتور وكنحطو معاه لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. غادي ناخدو ليكزومبل ديال prendre et faire. قالك j'écris le radical du verbe prendre et faire. donc prendre le radical ديال هو prendre sans e يعني كنحيدو e ونعوضوها بلي تيرمينيزون ديال لامبارفي. دونك غادي نقولو je prendrai AIS, tu prendrais AIS, elle prendrait AIT, nous prendrions IONS, vous prendriez IEZ, elle prendrait AIENT. أما faire فهو بحال الفيتور. دونك في الفيتور كنقول je ferai, tu feras, il fera. نفس الشيء أنا غادي نحتفظوا بالغاديكال ديال الفيتور. غادي نقولوا je ferai, tu ferais, elle ferait, nous ferions, vous feriez, elle ferait. دابا ندوزو جو روتيان باش نشوفو ما يجب تذكره، يعني شنو خصنا نهزو من هاد الدرس. Pour conjuguer un verbe au conditionnel présent, on ajoute au radical du futur les terminaisons de l'imparfait suivants: AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. إذا هذا الشيء اللي قلناه سابقا، قلنا باش نكونجيغو واحد لو فيرب في الكونديسيونيل كنجيبو لو فيرب كنصرفو بحال اللي كنصرفو في لو فيتور، كنجيبو لو راديكال ديال لو فيتور كنحيدو لي تيرمينيزون ديال الفيتور وكنردو بلاصتها لي تيرمينيزون ديال لامبارفي اللي هما AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. عطانا des exemples. Par exemple, examiner, verbe de premier groupe. Donc, كنقول j'examinerai, tu examinerais, il examinerait, nous examinerions, vous examineriez, ils examineraient. بالنسبة لي verbe de premier groupe ما فيهمش مشكل، حيت الغاديكال كيكون هو لانفينيتيف براسو، بحال كتهز لانفينيتيف كامل وكتزيدلو لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. نفس الشيء مع لي فيرب دو دوزيام جروب، حتى هما كذلك كتهز الفعل كامل في لانفينيتيف وكتزيد لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. فين كنلقاو شويه المشكل مع لي فيرب دو تروازيام جروب، هما اللي كيكون فيهم الغاديكال كيتبدل. دونك هنا عندنا غيرير فيرب دو دوزيام جروب، دونك كنقولو جو غيريري، tu guérirais, il guérirait, etc. نلاحظوا بأن الغاديكال هو لانفينيتيف كامل وكنزيدو لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. بون إذن السؤال اللي ممكن يتطرح هو علاش كنستعملو الكونديسيونيل ولا فوقاش كنستعملو الكونديسيونيل. دونك الكونديسيونيل عنده بزاف ديال الاستعمالات، من بينها اننا كنستعملو ملي كنبغي نهضرو على شي حاجه ولكن ما راحناش متاكدين منها. دونك اون لوتيليز بور لانسيرتيتود، يعني ما كنكونوش متاكدين من شي حاجه كنستعملو الكونديسيونيل. اولا ملي كنبغيو نطلبو شي حاجه
نطلبوها بأدب، يعني بطريقة مؤدبة كنستعملوا الكونديسيونيل. الاستعمال الثالث هو أنه ملي كيكون عندنا جوج الأحداث الثاني كيتعلق، الحدث الثاني كيتعلق بتحقيق الحدث الأول. دونك هنا كتسميو الشرط، كنستعملوه غالبا مع ليكسبرسيون سي. دو لي زيكزامبل سويفون. دونك ناخدو ليكزامبل ديال لانسيرتيتود، يعني ملي كنبغيو نهضرو على شي حاجة غير مؤكدة. ليكزامبل ديال il se pourrait qu'il pleuve demain، يعني ممكن أن تمطر غدا، يعني ما رحناش متأكدين. دونك هنا استعملنا لو كونديسيونيل. ولا ليكزامبل الثاني ديال لا دوموند افيك بوليتيس، pourriez-vous fermer la porte s'il vous plaît. pourriez-vous fermer la porte s'il vous plaît. هنا كنطلبوا إغلاق الباب، لكن كنطلبوها بأدب يعني باحترام. دونك كنستعملوا لو كونديسيونيل. l'exemple الثالث أو l'utilisation الثالث. par exemple, si Tony gagnait au loto, il s'achèterait une voiture. دونك هنا عندنا جوج ديال الأحداث، الثاني متعلق بالأول. يعني لو كان طوني ربح في اللوطو غادي يشري طوموبيل، دونك ما شراهاش حيت ما ربحش في اللوطو. يعني لو كان ربح غادي يشري اون فواتور، دونك كنستعملو كونديسيونيل. لاحظوا بان استعملنا ليكسبرسيون اللي قلت لكم اللي هي سي. ندوزو للفقره ديال جو مونطرين باش ندربو على الكونديسيونيل. قالك جو سوليني لو فيرب كونجيغي كوريكتومون او كونديسيونيل بريزون. نسطرو على الفعل اللي راه مصرف بشكل صحيح في لو كونديسيونيل. اذا التذكير قلنا الكونديسيونيل ملي كنكونجيغوه كناخدو الغادي كاد الفيتور كنديرو لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. دونك عندنا لا بروميير فراز vous devriez ou bien vous devrez prendre 3 repas par jour au mois. Donc le verbe conjugué correctement c'est devriez. حيت عندنا les terminaisons IEZ. B, en te brossant les dents après chaque repas, tu t'éviterais AIS ou bien tu t'éviteras RAS les caries dentaires. يعني بغسل أسنانك بعد كل وجبة قد تجنب تسوس الأسنان. هنا قلنا قد، دونك يعني ما رحناش متأكدين، l'incertitude. Alors le verbe conjugué correctement هو éviterait avec RAIS، حيت الثاني راه في الفيتور. RAS هو le futur ماشي le conditionnel. C, si le nettoyage ne suffisait pas, dans certains cas, une désinfestation serait RAIS ou serait RAIT nécessaire. دونك هنا عندنا جوج ديال الأحداث. الحدث الثاني يتعلق بتحقيق الحدث الأول. دونك هنا كنهضرو على الديزانفيستاسيون، دونك اللي ممكن نعوضوها بإل. دونك ما غاديش نديرو سوغي افيك AES، ولكن نديرو سوغي افيك AIT، حيت هنا ديزانفيستاسيون كتعوض لينا لو برونون إل. دونك غادي نقولو une désinfestation serait avec AIT nécessaire. D, quel sport aimerait ou bien aimeriez-vous pratiquer؟ أي رياضة تحب أن تمارس. دونك هنا عندنا une demande avec politesse، يعني كنطلبو بأدب أو لا باحترام. دونك le verbe conjugué correctement هو aimeriez avec IEZ. L'exercice suivant. Je complète par les terminaisons du conditionnel présent qui convient. إذا أكمل les terminaisons النهايات ديال le conditionnel المناسبة. في la première phrase عندنا le verbe se laver avec le pronom tu. Donc غادي نقولو tu te laverais les mains. Donc les terminaisons غادي يكونوا AIS، ولكن ما ننساوش نزيدو الار ديال الانفينيتيف، حيت هنا حيدو لنا الار ديال الانفينيتيف. غادي نزيدو RAIS. B, voudriez-vous consulter
un médecin. Donc هنا غادي نستعملو R-I-E-Z حيت عندنا le pronom vous. Donc vous كتكون مع R-I-E-Z. C. Les habits propres nous protégeraient. Donc الملابس النقية ولا النظيفة قد تحمينا. دونك هنا بروتيجغي دونك راك كونجيغوها مع لي زابي وماشي مع نو. دونك لي زابي هي اللي تحمينا. دونك بروتيجغي غادي يكون R-A-I-E-N-T. D. Nous garderions de bons souvenirs de cette région. Nous garderions de bons souvenirs de cette région. Donc le verbe garder, verbe de premier groupe. Je m'évalue. Je conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. Donc في التمرين قال لك أصرف الأفعال بين قوسين في الكونديسيونيل بريزون. Donc عندنا la première phrase فيها le verbe acheter, la deuxième phrase avoir, la troisième être, la quatrième choisir et la dernière devoir. Donc la phrase A غادي نقولو nous achèterions des fruits et des légumes. B. Tu aurais mal aux dents en prenant des bonbons chaque matin. C. Elle serait absente à cause de sa maladie. D. Je choisirais un dentifrice au fluor. E. Ce traitement devrait vous rétablir. Le dernier exercice, j'écris une phrase avec un verbe au premier groupe conjugué au conditionnel présent, B un verbe du deuxième groupe conjugué au conditionnel présent et C un verbe du troisième groupe conjugué au conditionnel présent. Donc غادي نعطيو ثلاثة ديال الفراز. في la première phrase verbe du premier groupe فعل المجموعة الأولى اللي كيتسالى ب ER. وفي la deuxième les verbes du deuxième groupe les verbes اللي كيتسالو ب IR. Et la dernière, verbe de troisième groupe, verbe irrégulier. Alors, prenons certains exemples. Donc, pour le verbe du premier groupe, on a l'exemple d'elle. Aimeriez-vous le football? Donc, c'est une question. Donc, on la demande avec politesse. Donc, aimeriez-vous le football? B. Si elle mangeait bien, elle se rétablirait rapidement. Donc on a le verbe rétablir, verbe de deuxième groupe. Rétablir on a le معنى ديال guérir, تعافي. Verbe de troisième groupe, خدينا l'exemple ديال être. Le médecin serait absent demain. Le médecin serait absent demain. إن كان هذا هو الدرس ديال الكونديسيونيل، أتمنى أنكم استوعبتموه جيدا. إن كان هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو، شكرا على المتابعة. ما تنسوناش بالإعجاب ديالكم بالاشتراك في القناة باش تشجعونا إن شاء الله على تقديم المزيد.